Good morning, students. Hope all of you are ready for today's language class. So, everybody take out your language book and open chapter 13 and page number 35. So, students, today we know about gender. Have you any idea about gender? No idea. So, I tell you, gender are two types. Okay, genders divided into two types. So every persons and animals can be divided into two genders. So all the persons and animals can be divided into these two genders. So what are that two genders? The first gender is males or masculine gender and the second is females or feminine gender. Okay, the first ki bolla males or masculine gender and the second is females or feminine gender. Okay, so males or masculine gender means boy or females or feminine gender means girl. Okay, any animals or person is boy, so we called that this is males or masculine gender, and if girl, so we called females or feminine gender. তাহলে মেলস বা ম্যাসকুলাইন জেন্ডার মানে কি বললাম? ছেলে। আর ফিমেলস বা ফেমিনাইন জেন্ডার মানে কি বললাম? মেয়ে। মেলস और masculine gender means लड़का और females और feminine gender means लड़की. Okay, समझ में आई? Understand everybody? Now see some example. Okay, देखो masculine मैंने क्या बोला? मैंने boy. बस masculine boy. Boy is a masculine gender and the girl is feminine gender. Okay, next father. Father ki? Father is a boy, so father male person, so father is masculine gender and mother is female person, so mother is feminine gender. Next grandfather masculine, grandmother feminine, uncle masculine gender, aunt feminine gender, brother masculine, sister feminine, son masculine gender and daughter is a girl, so it's feminine gender. Next, on to next page. This cock. Cock means male. Okay, so cock is a masculine and hen is female, so hen is feminine. King. King का feminine क्या होगा? Queen. Man. Man का feminine woman. Horse. Horse का feminine gender mare. Bull masculine, cow feminine. Husband masculine, wife feminine. And the nephew is masculine and the niece is feminine. Next peacock. Peacock is masculine and the peahen is feminine. Next, here is a chart. Okay, some nouns are changed from masculine to feminine gender by adding ess to masculine. Okay, so किछु genders अच्छे इंग्लिश है, कुछ genders हैं जो masculine से feminine में चेंज करने के लिए कुछ नहीं चेंज करना पड़ता है, सिर्फ ये जो रहते हैं उसके साथ ESS ऐड करना चाहिए। যে ওয়ার্ডটা থাকবে তার সাথে ESS ऐड করলে সেটা ফেমিনাইন জেন্ডার হয়ে যাবে। ওকে, ট্রান্সফার হয়ে যাবে। सो देखो लायन, दिस इज लायन, लायन इज मैस्कुलाइन एंड लायन के साथ ESS ऐड करो तो हो जाएगा लायनेस। लायनेस मीन्स फेमिनाइन और फीमेल लायन। ओके, अंडरस्टैंड? सो पोएट, पोएट माने कि जे पोएट्री लेखे, सो पोएट के साथ ESS ऐड करे दाओ तो हो जाए कि हमें पोएटस। प्रिंस, प्रिंसेस, गॉड, गॉड के साथ ESS गॉडेस, होस्ट, hostess, shepherd, shepherds, tiger, tigress. Okay, so এখানে কি এই ওয়ার্ডসগুলো, these words are very easy. We only add ESS and it's change into a feminine gender. Okay, next here is a match. मैचটা তোমরা বাড়িতে হোমवर्क করবে, ये सब घर में होमवर्क कर लेना. ओके, ये बहुत ईजी है. क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए दीजिए. फर्स्ट इज here is a chart, this is masculine and this is feminine. Now servant का feminine कौन सा होगा ये ढूंढना पड़ेगा. servant feminine gender কোনটা হবে সেটার সাথে তোমাদেরকে ম্যাচ করতে হবে. तो servant का feminine होगा maid, तो servant के साथ
मेड ऐड करो। ओके, नेक्स्ट मैन, मैन का फेमिनाइन वुमेन, सो मैन के साथ वुमेन मैच करो। ओके, सो बाकी सब जो है वो सब घर में হোমওয়ার্ক করে লেনা। এই বাকি যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা বাড়িতে ঘরে হোমওয়ার্ক করে নেবে। নেক্সট এক্সারসাইজ বি, চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস প্রিন্টেড ইন কালার উইথ দেয়ার ফেমিনাইন জেন্ডার অ্যান্ড রাইট দ্য সেন্টেন্সেস অ্যাগেইন। এখানে দেখো কিছু কালারিং যে ওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলো তো সবাই ব্ল্যাক কালারে লেখা, বাট কালার কোনগুলো, এই যে বয়, ফাদার, এই যে ওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলোকে তো আমাদের জেন্ডারটা চেঞ্জ করতে হবে। ये जो कलर पे जो लिखा है ये सबका जेंडर चेंज करना पड़ेगा। इधर देखो एक एग्जाम्पल है, माई फादर इज़ टॉल, सो फादर का अपोजिट जेंडर क्या होगा, मदर, फेमिनाइन जेंडर मदर। सो सब सही रहेगा, जैसा है ऐसा ही रहेगा, सिर्फ ये फादर चेंज हो जाएगा और मदर होगा। ओके, सब सेम থাকবে, শুধু ফাদারটা চেঞ্জ হয়ে মাদার হয়ে যাবে, ফেমিনাইন জেন্ডার হয়ে যাবে। নেক্সট, দিস বয় ইজ ভেরি ফ্যাট, সো বয় ইজ ম্যাসকুলাইন, সো উই ক্যান চেঞ্জ অনলি দিস জেন্ডার বয়। ওকে, তো আমরা শুধু এই বয়টাকে চেঞ্জ করব। সো এটাকে আমরা লিখব, সেম লাইন থাকবে, সেম সেন্টেন্স, অনলি বয়টা জেন্ডারটা চেঞ্জ করে দেবো। রাইট, দিস বয় চেঞ্জ হয়ে ফেমিনাইন জেন্ডার গার্ল, GIRL, গার্ল ইজ very fat, the girl is very fat. Okay, next, the ox is a domestic animal, so ox का opposite क्या होगा, ox का opposite gender है cow. Okay, so the cow is a domestic animal, so ox change हो जाएगा, क्या होगा, cow. Ox is a masculine gender and cow is a feminine gender. Now write here, the cow is a domestic animal. Okay, so we only change this gender ox and we write cow. Okay, the dog is our pet, dog change हो जाएगा, क्या होगा, bitch, bitch is a feminine gender. Now write, this bitch is our pet. Okay, now turn to next page. অ্যান্ড এখানে দেখো কি যে আরও কিছু আছে, সেগুলোকে তোমরা কিন্তু বাড়িতে হোমওয়ার্ক করে নেবে। আমি তোমাদেরকে যেভাবে আগের 4 পর্যন্ত एग्जाम्पलগুলো एज ए एग्जाम्पल আমি তোমাদেরকে করিয়ে दिएছি, मैं जैसे करा दिया ऐसा स्टेप ये जेंडर वाला चेंज करना पड़ेगा, ये सब घर में होमवर्क कर लेना। ओके, এই বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলো তোমরা বাড়িতে হোমওয়ার্ক করে নেবে। নাও নাম্বার সি, রাইট দ্য মিসিং ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস choosing from the box given below. So here is a box where we see there are given some words. Okay, so we write here these words, the son and does respect their parents. तो son का opposite क्या होता है, सनेर opposite की होबे बोलो, daughter, तो सनेर opposite gender होबे daughter, तो write here daughter, DAUGHTER, soner opposite daughter. So the son and daughter respect their parents. Okay, next, the king and dash entered the palace. तो king के साथ कौन रहता है, king के साथ क्या থাকে, king এর সাথে কে থাকে, queen. So write here queen, this is queen. Now write QUEEN, king and queen entered the palace. The prince and princess got married. ये देखो प्रिंसेस, प्रिंसेस साथे क्या था, प्रिंसेस, राजकुमार के साथ कौन रहता है, प्रिंसेस, राजकुमारी, PRINCESS. ओके,
प्रिंसेस द टाइगर एंड डैश लिव इन ए जंगल। टाइगर के साथ कौन रहता है? टाइग्रेस रहता है, टाइग्रेस। सो टाइगर एंड टाइग्रेस लिव इन अ जंगल। आई लव माई अंकल एंड डैश। अंकल के साथ कौन रहता है? आंट रहता है। ओके, सो राइट हियर आंट। बाकी जेगुलो आछे जो बाकी रह गया ये सब घर में होमवर्क कर लेना, अकेला करना। ओके, मैं जैसे दिखा दिया तो ऐसे ही इस इधर से ढूंढ कर इधर लिखना।